أمغلى أديتات مغلى لأويا حديرن اللواء دكن نارعيا حوات النارعيا بباس سوسيوم أكيوم عفينهم وسيلهم مس مدام مسلاف من أصيت أتاصيرو لومي أب كتما مغلا كبابي زيرو حموش ترى أي فتامة كم من قستي يفلت بحيلي سب كيف توا تجديدو زجبر زخون يكون عينة من قصاص جنا نتنجح حسوا زلنا نايم الختم من قصاص أول زود زعلمت أول زحسون سلا زخونة كم زولا من قصاص بزخون يكون معك أني تتقبل نزل وعد وعد قدم قفيفة يفلت لو ما يقففه يا أميني إذا قادل أزيد دفرتي من جورنا خاب سلطانة خطورت كلاكو كمي كم زخونت قريب من إلب عليه خاب سلطانة خبار ران كله مالتي تقول جلة كرم حزي وركي الشيط نير حزن نابس مشات السجاجيري قفاف تقرأ اللتيلنا ناي فيدرال حيلخا تكسر حلو أبي معقويو نعم ترشع عدل تقرأين تقرأين تنزوسن معرفنا زلنا علوت أمرار حسراوي تقرأين إيرتران كمستراخو تفاليتم أتيرك تودب كل جزء المات قال له الدبي المت أب كتما مغلا مس مدام مسلاف تأساسيرو أب كبابي زيرو حمشته نبر تزلعل وتقاومو زبلتن قصاص مسلي أم حبراو ميديا تزركي حيو أبز قداي أملكيتم حلافي بيرو قدايات كومونيكيشن تقراي دكتور أبراهام حقوس مبرهي كوبنا نابزينا بستوديو عدي من يوم لنا دكتور أبراهام حقوس تلفزيون تقراي أبز قداي نزلعل حتى مبرهي نكوبنا أبزي أب ستوديو سلترخبو كابل بينا نمسكن ديو انتاي كرئيتو لكم رينا يلنا نحن كم عقرنا بسوشيال ميديا نتنقص رينا يلنا بمنقص استحاب أنفت فلوتي مالتي نصور زخون أنفتي توهيو أبتقراي ناي بهراو هلون حدقا ينسلالو نالو ስለዚህ حدقا زي كن قلب سودا عند حين كوينا وشتاو عقمنا بدم بقرنا خلنا تناخر كن كللنا بكل مداي مالتيو ስለዚህ نازي زي تقم مسرح توهيلو مدب توهيبو ناب تحتون وريدو مالتي اب كلي نصور زخونه متئممان مالتي كابزي حليفو بحيلي سب كيف توا تجديدو زجبر زخونه يكون عينة من قصاص جنا نتنجح حسوا زلنا نايم الختم من قصاص أول زود زعلمت أول زحسون سلا زخونه كم زولا من قصاص بزخونه يكون معك أني تتقبل نزل ويكونان مالتي سلازم نايم قال قداي بوجن منقستي يسعر زول دا أنفتوا هي والله زرزر كسعريو تسعريو نمتى يخوم زولا خونات تفتيرو زبل كرايو أو كم زولا خونات إذا لو مزبها الأكلات نايم منقستي ويم دم نايس الأكلات ندير هاليوم كوينهم من محدراون هجاون سجمت بقول سخوس سديو مادتي قدم نابكم أمتاونا جن تزرزر كونات أنت أي زبل بزرزر كسرنا عون كفلاتون سلازل لوا تصنيعو ما بره خوها ولا خلال لوا تي وصيتون أنت أي زبل ون بدم بخفلات خلال لوا بس درجة زيك التفنا أسمعنا فليتنا نتخونات ونسارينا زوها بسجمت خوها خلال لوا زوليتنا أي منقص أنفت مادتي دكتور أبراهام حقوس أبزي أبستديو تلفزيون تقرأي متحون بزعوة قداي زمبرس لزهاوكمنا كابل بينا نمسكن سنة جزء حزب تقرأي كم كتلو نهلونه حوحات قدم قفيفة يفلت لو ما يقففه يا أميني إذا قادل أزيد دفرتي مترفة قاليس كام عوات كالي إمارات يبلنا ملا حزب تقرأي ود بيتم كولا يزبل أبنا حوحات علامة تعم صنع النت لزلوي تقول جلة كرم حزي وركي الشيط نير حزن نابس مشات السجاجيري ويزرو فتلورك زبلاو ودبنا صنع تقرايون وناتون كاتو تسمامي عم زولاجن فصم كاب حق زرحقيم فصم كاب حق زرحقيم كم ودبنا صنع تقراي أبزي تأميتنا ز تزرارنا ينجر كونه زوسنا ينجر كم زيلو أرجيسنا نهزبنا أبلسنا دقفتنا قلص خنقبر بفوتو بتعمل أرهزم مخانو مجلسي مالتي أمزول لك هذا الله هورك نفسه تشجاجير الله بقى علي تصنيحون ناقص محاولة أن النجاسة زي شط الله خناتات لنا
እንድሕር ክዋጋዕ የላዕላውነት ትግራይ ከረጋግጽ የዝብል ተኮይኑ ክኾን ዘሎ በቲ መሬት ካሒስካ ምስ ህዝብካ ኮይንካ እዩ ግን ሕዚ ምስ አልቡርሃን ኮይኑ ኢትዮጵያ ንምድኻም እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ናብ ምሻጡ ዝተሰጋገረ ፀረ ህዝቢ ጉጅለ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ በኦቢሉ ሓይለ ዚሩ ናብ በቤንሻንጉል ከምዘለ ምትእሳር ፈጢርና ኣለና ሙሱዳን ከምዘለ ፈጢርና ኣለና ዙሩ ዘየለው ነገራት ናፈጠረ እዩ ዝኸድ ዘሎ እንታይ ክብል ደልየ ቻርለስ ቻፕሊንሲ ሓደ እዋን 50 ሰብ ማሪኸ ኢሉስ ዋ ቦይኑ እንዲ 50 ሰብ ከመጌርካ ማሪኽካዮም ኢሎሞስ ከቢበዮም ኢልዎ ማለት እዩ ክኾን ዘይኽእል እዩ ትሕዝ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ጉጅለ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ዝኸድ ዘሎ ንምንታይ እዮም ሰብ ዝሸጡ ዘለው ካብ ወርቂ ናብ ሰብ ምሻጥ ሰጊሮም እንተይልካ ኣብ መቐለ ኣዴታት መቐለ ለኣወያ ሓዲረን ኣለዋ ደቀን እናርአያ ኣሕዋተን እናርአያ ብባስ ሰብሲዮም ኣኪዮም ዓፊኖም ወሲዶሞም እኒአው እዚ እዩ በቃ እዚ እዩ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲ ናይ ትግራይ ሕጊ ናይ ትግራይ ለውጢ ናይ ትግራይ ሕወሓት እዚ እዩ ካሊእ ምንም ታሪክ የብሉይ ኣነ ለይነበረላ ትግራይ ገደላ ግልብጥ ትብል ሓምድሌታ ትኹን ኣዶ ትግራይ ለይነበረላ ትግራይ ኣቦ ትግራይ ለይነበረላ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ለይነበረላ ትግራይ ገደላ ትእትብ ምክንያቱም ሕወሓት ለነበሩላ ትግራይ ጥራሕ ተፈጢራ እሶም ክነብሩላ ካሊእ ለይነበረላ ሃብል ባል ነገር የለይ ኣቱም ሌዋው ስለዚ እዚ ህዝብ እዚ ክነብርላ ተገቦ ንብሪ ኢልኩም እኒኹም ይሕዝን እዩ ምናልባት ግን መሞቲኹም ቀብርኩም ስለለበፅሐ ናቲ ህዝቢ ስቃይ እውን ኣቀላጢፍሞ እኒኹም ብሓደ ልንሪኦ ጉዳይ እዩ ከምቲ ልትልፍፍዎ ከምቲ ልትሓስብዎ ከምቲ ልትዕንድርዎ ከይኾነይ ti ህዝቢ ክበልዐኩም እዩ ተበሊሱ ምክንያቱም ምንም ችግር የውሊ ምናልባት ጊዜ ነውሒ ይመስል ምናልባት ህዝቢ ሱቅ ዝበለ ይመስል ሕዚ ግን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክበልዐኩም እዩ ናይቲ ህዝቢ ዓውያት ናይቲ ህዝቢ ንብዓት ናይቲ ህዝቢ ድምፂ ባዕሉ ክበልዐኩም እዩ መልእኽቲ እዩ ኣዶ ላርኤት ወዳት ሓኒቑ ትኸተሎ ምናልባት لمن يخواقع لمن جرينو لدبرزين لعالم جروهد لزيوم تواهيلو منسي تقراي كسوا لزيوم تواهيلو عدو تقراي دك أخسن لزيوم تواهيلو بهو سليدا بانركم لسلا ملختيو نعم ترشع عدل تقراين تقراوين نتن زوسن معرفينا زلنا زنا حزنا تقراي كوينات شو عدت ملأخت الساتف اللوي بتقراي وجن كم كماي شو عدت ملأختي كتر هذا ملأخ للساتف اللو حيل مكل خال تقرايو كتر خلت ملأخ زساتف اللو حيل الدياسبورا تقرايو كتر سلست ملأخ زساتف اللو حيل الديجيتال تقرايو كتر 4 ملأخ زساتف اللو النوتات تقرايو دكان هيفن بعلتنون قاتا خيت لقا تكوس مغبه قول سكاينا ولا لدحر دكان زخدالو اين ملأخ 5 ابوتات تقرايو بعلمونا مقدال اللو مسدقم اللو دجنون اللو ملأخ 6 أدبارات تقرايو بإسلامنا ميخون بخرستنا بخلو زلو أدبارات يقالس اللو تناي مجرشا ملأخ شوعي ملأخنا أخرانات تقرايو كم تازولكوا همتا ميجيدن انباتات تقرايها بقدن يقالس اللو موزم شوعات ملأخ تزقالس اللو انبا عودو كوينات بفصم تقراي كم زي يطفعي قدان هبز بلصة معرفنا هي مجرشا تاريخا زشاقرا كوينات مخانو يا أنا السمعني بوؤونية مجمريا معالت زدنقص كل معالت تمليسة استنبار كما يكردو خما يكيخد الله مردعي بيني يخوني أفتومي يازلو حتيتا زرحو كوة ناوزوزن يدم دامي ايو وسيدن مالتي سلازي بحطيرو زم متيمنا نيو طلعت بمولعم سيطاونتي زقطعلو اتم ملأخت خاع فتح زنقسلو ايو الى يزعمن كاوزي حليفو كنسعرينا زبهلن ونيو زي توسخيو اما تشرشا دما حيل ودابنا تم ملأخت خمي توديوم يو زم تصوعهم مالتي بعل تموديوم اللو تمكرو عني بتوتا دراوما سن الشرفلو تمكرني مالتي تتمكر زلو نو اسل الساتف اللو كاوها وين مدفع وين منور ممارصي حزنا انا نقالس لنا ناي فتحيو ناي ملأخت فتحي ايو تقال سنا مالتي نسو طرح يخوني ازو ولدوزي تسعز زمص تግራይ كركسا يدلي قداز حشت تግራይ كسرح سلازدلي عشان خوينا نوصلو ناي مጨረሻ فتحي كوينات كم زلنا ايزامن تقلل بلت خوينات كردو خلو مالتي بحفشا ግን حزمصينا زلو غاشاو حجي
እዚ ጋሻው ሕጅ ክመጽካ ኣሎ ብዙሓትና ደቂ ሓረስተ ስለ ዝኾንና ብዙሕ ጋሻው ሕጅ እንተመጽካ ገዛኻ ሒዙልካ ይልኻል ጋሻው ሕጅ ምባር ከምኡ ኸይገብር እንታይ ኢኻ ትገብር ካፍቱ ፍልፍሉ ጀሚርካ እንተኽኢልካ ኣብ ጎደና ናጋለስካ ኢኻ ናብ ጥቕሚ ተቐይሮ ናጋለስካ ተናይ መጨረሻ ጫፉ ጎዳእትካ ዘይኾነት ጠቃሚትካ ክትኮን ትገብሮ ማለት እዩ ካብኡት ዝመጸ ጋሻው ሕጅ ለምዕመረት ከልመዓልካ ሓመዱ ተትርፎ እቲ ሒዝዎ ለመጸ ጉንድን ዕንጨይትን እውን ገሊኡን ሓውት ጥቀመሉ ገሊኡ ገዛ መስርሕ ጥቀመሉ ወመዝመጽ ዘሎ ጋሻው ሕጅ ምባር ከመይ ከም እንጥቀመሉ ግልጽ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዝህልወና ገጽታ ከም ትዝብልዎ ነበሩ ልውሰነሉ እዩ ወይ ንጠፍአሉ ወይ ከዓ ዓለም ድለይት ምዃንና ነመስክረሉ ዕድል እዩ ዝኾይናት እዚ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ትግራይ ከም ትግራይ ወይ ፈጺማ ተቆራሪሳ ህልውና ኣዘብቅዐሉ ወይ ከዓ ኣብ ካርታ ዓለም መዋቕራት ተዓራርየሉ ዕድል እዩ ዝሕዝኝ ኩናት ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣይትጠፍኢ ምክንያቱ ብክንደይ መስዋዕት ወለዶታት መጽያ እዚ ኣነ ዘለኹ ወለዶ ከም ዘየጥፋ እርግጸኛ እየ እዚ ከዓ ስኡል እርግጸኛ ይኾንኩ ተኣምር ስለ ዘርአየ እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ተኣምራት ብ10 ብ100 ዕጥፊ ስለ ዝሰርሖም እዩ ናይ 17 ዓመት ቃንዛታት ኣብ 8 ወርሒ ዝወድአ ወለዶ እዩ ኣፍቱ ቃንዛ ኮይና ስለ ነውግዕ ኣለና እሞ ኣብ ቅድሚት ከዓ ቃንዛና ንምቕላል ዝቃለሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ስለ ዘለው ንዕኦም መስጊነተ ዝጅምር ደስ ይብለኒ ትንፋሶም ሂቦም ትንፋስ ህዝቦምን ዓዶምን ከቐጽሉ ጉሓት ምሸት ብዘይ ምንም ዕረፍቲ ንኽልተ ዓመት ሙሉእ ይቃለስሉ ይፈልጡ እዮም ታትንፋሶም ደጊማ ሃም ዘይተሰራሕ ይፈልጡ እዮም ታህይወቶም ደጊማ ሃም ዘይተሰራሕ ግን ብናታቶም መኽፈልቲ ህይወት ዝቕጽል ክብርን ጸጋን ዝቕጽል ትግራዋይነትን ከም ዘሎ ኣሚኖ ኣብዙ መስዋዕትን ዘለው ንዓኹም ዘየመስግን አንደበት ይተዓበስ ክብሎም ይደሊ እንተናኣሰ ማለት እዩ እሞ ብዕሊ የመስግኖ ደጋጊመ ካብኡ ንሲለ እዛና ሓዝኝሃ ቅንያት ብርግጽ እንታይ ተሰሚዑካ ኢልኻዮ ነይርካ ንሰል ኣነ ብዕሊ ተሰሚዑኒ ነይሩ መጀመርያ ታ ነገር ምስ ሰማዕናስ ብዕሊ ተረብሸ ነይረ ዝተረበሽኩ ግን መጽስ ከጥፈአና ይኾነ ይረብሽኒ ከምታ ዝበልዋ ኣብ ሕድሕድ ዝኣትዋ እመት ዘብጽሖ ዘሎ ጉድኣት ጸላኢ ስለ ንርእለና እዩ ብፍላይ ተሓዛኣት ይላኒ ወቅት ከዓ ወሳኒት ያናዓና እንተጋሩ ሓደ በአንጻር ሕርሻው ምህርትና ሕድሕድ ዝኣትየላ እመት ታንኪ ዓርፈሉሎ ሬሳ ዓርፈሉሎ የጥፎሉ ይቃጽሉሎ ንምሕፋስ ዝበጽሐ እኽሊ ስለ ዝኾነ ብኡ ይጉድአና ኣሎ ካልኣይ ልዕሊ እኽሊ ግን ወገናትና ህዝብ ትግራይ ካብ ንእሽተይ ክሳዓቢ ኣደዳቱ መስዋዕት ይኾንሎ ብርግጽ ክቡር መስዋዕት እኳ እንተኾነ ማለት እዩ እሞ በዚየን ክንደየና ከፍሊና ዝብል ብዕሊ ኣሕሲቡኒ ኣጨኒቑኒ እውን ውዒሉ እዩ ትውዕሎ መዓልቲ ድሕሪኡ ግን ናብ ልቦና ካኢኻ ትምለስ ሰብ ተመኽር ተሓትት እሞ እዚማ ክግበር ዘለዎ እዩ ናብ ዝብል መጽዩ ማለት እዩ ክኾን ስለ ዝነበረ እዩ ኮይኑ እሞ ጥቕልል ኣቢለ ግን ዝዝኾኑ ኩነታት ኣነ ያው ፍልይ ብዝበለ መገዲ ተዝገልጾ ደስ ይብለኒ ዝዝኾኑ ኩነታት እቲ ኩናት እውን ኩናት ኣርማጌደን እዩ የዝብላ ኣነ ብርግጽ ካባይን ላዕሊ ትፈልጥዎ ኣለኹም ኢኹም እንታይ እዩ ኣርማጌደን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘሎ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጽሪ 1 እስከ 21 እቱ ኩናት ኣርማጌደን እንታይ እዩ ናይ መጨረሻ መቕጻዕቲ ዝተገበረሉ መላእኽቲ ንሰይጣውንቲ መላእኽቲ ንሕማቕ ገበርቲ መንግስታት ዓለም ዝመከቱሉን ናይ መጨረሻ ፍርዲ ዝሃውሉን ኩናት እዩ ነይሩ እዩ ዝርዝሩ ከም ዘሎ ኮይኑ እሞ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ኢልካዮ ተይልኹምኒ ሕዚ እውን ኩሎም ተም ገበርቲ ክፉእ ዝበሃሉ ናፍቱናህና ቦታን ኣኽራናትናን ናፍቱ ትግራይ ናፍቱ ዝተኸበረ ቦታ ኣብ ትሕቲኡ ክቡራት ዝተሰውኡ ኣብ ልዕሊኡ ዝኸበሩ ህዝብን ኣድባራትን ኣብ ዘለውሉ ኣከባቢ ተኣኪቦም መጽዮም ኣለዉ ስለዚ ተኣኪቦም ልክዕቶም ርኩሳት ተኣኪቦም ናብ ኣርማጌደን ዝበሃል እምባ መጽዮም ወይ ከዓ ናብ መጌደን ዝበሃል እምባ መጽዮም ከም ዝተቐጽዑ ሁሉ እዞም ጸላእቲ ድማ ዘመውዝኛው
ምሕረት አልባ ዝኾኑ ጸላእት ድማ ናይ መጨረሻ ዝቕጽዕሉ ቦታ ከም ዝመጽኡ እዩ ዝርድአና ኣነ ከምኡ ኮይኑ ድማ እዚ ወሳኒ ምዕራፍ እዩ ልብሎና ኣና ታዩ ሓደ ዕድል ተጋሩ ከም ተቀድም ዝወልክዎ ድማ ተንፋስ ህይወ ተንፋስ ዓድን ህዝቡን ከኽብር ዝወፀ ወለደ እዩ ፒኤችዲን ካልእን ፕሮፌሰርነትን ሓዲጉ ንጥይት ግንባር ዝህብሎ ወለደ እዩ ስለዚ አውዝና ዝወለደ እዚ ዝበላሸ ታሪኽ አይህሊ ግዳ ዝዕረ ታሪኽ ከም ዘሎ ይስማዕኒ ይኣምንውን እዚ ይንባር አርማጌደን ናይ መጨረሻ ዕድል ትግራዋይነት ዝወሰነሉ እዩ እዚ ጥራሕ አይሆነ ዝቃልስና እዚ ከይዱ ከምቲ ሸውዓተ መላእኽቲ ነቱ ዝወልክዎ ኩናት አሸኒፎም ፍትሕለ እንገጽሉ علوت أمرار سراويت تግራይን ኤርትራን ከም ዝተራኸቡ ተፈሊጡ እቲ ርክብ ዝተጀመረ ጽምዶ ህዝብታት ዝያዳ ንምዕማቕ ምዃኑ ተገሊጾሎም ቅድም ክብል ብጭምጭምታ ዝግለጽ ዝነበረ ርክብ ኣመራር ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ሕዚ ብሚድያታት ሻዕብያ ናብ ዝግለጸሉ ደረጃ በጽሒ ይርከብ እቲ ቅድመ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ጽምዶ ዝተሰየመ ርክብ ሕዚ ናብ ደረጃ ኣመራር ሰራዊት ተሸጋጊሩ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ልሳና ሻዕብያ ዘውጽኦ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ተጀሚሩ ዘሎ ዝምድና ንምዕማቕ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ርክባት ኣካይዶምሎም ዝርዝር ዝተረኸብሉ ቦታን ዘተይዋ ኣጀንዳን ዘይነጸሩ ቶም ሓበሬታታት ብኽልቲኡ ወገን ዝርከቡ ላዕሎት ኣመራርሓ ሰራዊት ዘራኸበ ከም ዝነበረ ግና ከይጠቐሱ ይሓለፉን እቲ ርክብ ነቲ ብደረጃ ኣክቲቪስትታት ቀፂል ድማ ህዝብታት ዝተጀመረ ጽምዶ ዝያዳ ንምዕማቕና በደረጃ መንግስታት ንምዕባይን በርን ንምኽፋት ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዉ ከምኡውን ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን እና ማዕበለ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት እንተተሰጋጊሩ ምናልባት እውን ሓበራዊ ስግኣት ንዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ብሓባር ንምካት ክኸውን ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ቅድም ክብር ርክባት የካይዱ ከም ዝነበሩ ወግዓዊ ዘይኮነ ሓበሬታታት እኳ እንተነበሩ ልሳና ሻዕብያ ግና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ጸብጺበነ ይፈልጣን ነይረን ብጉርባ በር ባሕሪ ንኤርትራ ንምውራር ዝህንደት ዝነበረ ስርዓት ብልጽግና ፈለማን ትግራይ ብምንብርካኽ ድሕሪኡ ናብ ዓሰብ ዝብል ስልቲ ሓንፂፁ ምንቅስቓስ ምጅማሮ ብዙሓት መረዳእታታት የመልክቱ ነዚ ንምዕዋት ድማ ሙሉእ ሰራዊትና ወሰን ትግራይ ዘጸግዐ ኮይኑ ቀስ በቀስ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዓቕሚ ትግራይ ንምድቃቕ ድማ ኩሉ ዓይነት ክልከላን ክባን ገይሩ ይርከብ ጽምዶ ከም ዓብይ ስጋት ገይሮም ዝሪእዎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኣመራርሓ ብልጽግና ንሓይልታት ትግራይ ኣምሓራ ኤርትራን ሱዳንን ብተናጸል ምውቃዕ ዝብል ከም መማረፂ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ እናተገለጸ ግፋብ ትግራይ ኣሎ ተይልና ናይ ፌደራል ሓይልኻ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ ኣበይ ይምዕቆ እዩ ይመጸሎ በባሳት ይመጸሎ በፕሌን ይመጸሎ ትግራዋይ አው እናሃለወ ናይ ፌደራል ሓይሊ ወር መከላከያ ዝኣትወሉ ጻዕሪ ተዝግበር ነቲ ህዝቢ ነቲ ደላይ ሰላምን ለውጥን ካብ መሳርያ ዝሓዘ ሓይሊ ክከላኸል ኣሎ ዘይኽእል እንተኾን እንደገና ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ናብ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ድዩ ናብ ኣውሮፓ ሕብረት ድዩ አው እናሃለወ ኣብ ዓድና ሃለወ ምክልኻል ዝግበረሉ ሰራዊት ኤርትራ ምዃኑ ንዓና በዲሎሙና እዮም ትኽክል እዩ ግን ክንደይ ናይ ዝኣክል ጠንካራ ሰራዊት ከም ምዃኑ ብዓለም ዝገለጽዎ እዩ ዓዲ በራኽ እንተበፂሕኻ ማይ ሕፃን እንተበፂሕኻ ካብኡ እንዳሓር በቃ ቁልቁለት እዩ ስኢልካ ኢኻ ትኸድ ናይ ሓንቲ ሰዓት ናይ 2 ሰዓት እያ ኤርትራ ንምቁፅጻር ኢሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ብኡ ንመልሶ ግን ቅድሚ ናብ የማነ ገብረ መስቀል መኻድና ጌታቸው መትሐዝ ዘለዎ ሰብ ይስኢሉ ከም ሰብ እንዳቆጸሮ እምበር ጌታቸው ማለት እዚ ደሞ የነበረው ጌታቸው ሌላ ስለነበር ትዝ ይልሻል አይደል መቀሌ ሄጃ እናገረዋለሁ አይደል ከዛ ደግሞ ከጁንታው ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ደግሞ የነበረው ጌታቸው ሌላ ነበር አይደል የመጀመሪያው መቀሌ ተጓዥ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ምናልባትም የክልል ፕሬዝዳንቶቹንም ቀድሞ ከሄዱት ውስጥ እኔ ቀድማለሁ ስለዚህ ያን ጊዜ ሌላ ጌታቸው ስለነበረ ነው ወይም ያን ጊዜ የነበረው አጀንዳ ሌላ ስለነበረ ነው ጌታቸው ሊሆን ይችላል ጌታቸው ግን በርዕሰ ጉዳይም በሐሳብም በይዘትም ሌላ ስለሆነ አይደለ አሁን ደግሞ ሰሞኑን ጌታቸው ሌላ ነው አይደል በዘመነ ጁንታ ጌታቸው ነበረ ከጁንታ በኋላ ምናቀው ህዝቡም የሚያቀው ጌታቸው ነበረ ሰሞኑን ደግሞ ሰዎችን ግራ ያጋባ ጌታቸው እንደነበር ይታወቃል ስለዚህ ሶስት ጌታቸው አሉኝ ማለት ነው ጌታቸው መትሐዝ መጨበጥ ዘይውል ሰብ ይዝብልዎ ዘለው ባዕሎም እዮም ኃይሌ ይኮነን ወየማነ ገብረ መስቀል ሆነ ይኮነ
ቀድሚ ሕዚ ዝውለ ዝነበረ ንዓብይ እንዳረኣዩ እዮም እነዚህ አረሞች ይላል ማን አረም እንደሆነ ይታያል አብይ ነው አረም እዚች ሀገር ላይ በቀል አረም አብይ ነው ጌታቸው ንምስተዋስ ዝኣክል እዩ ሕዚ ባዕሉ ስሜንህ ባይፈርስ ሰለስተ ዓይነት ጌታቸው ይፈልጥ እየ ኢሉ ጌታቸው በቃ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን እናተቀያየረ ዝኸድ ሰብ እዩ ሓደ ጌታቸው ኢልካ ንምሓዝ ኣሸጋሪ እዩ ይብል ኣሎ ፅቡቅ የማነ ገብረ መስቀል እንታይ ኢሉ ዘሎ መልሲ ይወሎ ጌታ የማነ ገብረ መስቀል ጌታቸው ናይ ተስፋ ምቁራጽ ምልክት እዩ ይብሎ ናይ ጌታቸው ሃተፍተፍ ናይ ተስፋ ምቁራጽ ምልክት እዩ ናይ ፖለቲካዊ ውድቀት መግለጺ እዩ ጌታቸው ተለዋዋጥን አቋም ዘይብሉ መትከል ዘይብሉን ሰብ እዩ ቅድሚ ሕዚ ንዓብይ ዝገብሮ ዝነበረ ፀርፊ ሕዚ ከዓ ገጹ መሊሱ ፀርፊ ጀሚሩ ኣሎ ናብ ትግራይ ገጹ እውን ፀርፊ ንመቃለሱ እውን ፀርፊ ንየማነ ገብረ መስቀል ኮነ ንኤርትራ እውን ሻዕብያ እውን ፀርፊ ማለት እዩ ብሓቂ እዩ ስለዚ ብትግራይ ገጽ ኮይኑ ንዓብይ ክፀርፎ ከሎ ተመሊሱ ሕዚ ከዓ ምስ ዓብይ ኮይኑ ንትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ምርኣይ ይከኣል እዩ ጌታቸው ተለዋዋጥን መትከል ዘይብሉን እዩ ንፌደራል ዝገብሮ ዝነበረ ፀርፊ ሕዚ ከዓ ንዓና እንተገበሮ ሓድሽ ኣይኮነን ታሪክ ናይ ምልዋጥ ተልእኾ ተዋሂብዎ ከዓ ኤርትራ ዝተመስረተት ኢትዮጵያ ንምፍራስ እዩ ዝብል መደረ ይገብር ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ናጽነት ኤርትራ ከምቲ ጌታቸው ዝገልጾ ዘሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝተመስረተት ሃገር እንተይኮነት ኤርትራ ብመስዋዕትነት ደቃ ብናይ ነዊሕ ግዜ ቃልሳ ዝተመስረተት ዝተሃነፀት መስዋዕትነት ደቃ ዝተሃነፀት ሃገር እያ ይብላ ብሴራ ወይ ከዓ ብሽርሒ ምዕራባውያን ኮነ ካልኦት ሓያላት ዓድታት ወይ ብሽርሒ ምትሕብባር ናይዞም ሓይልታት ዝተባሃሉ እንተይኮነ ብዕፅምቲ ደቃ ዝተሃነፀት ዝተመስረተት ደቃ ሰው እዚ ኩሉ ጃህራ እዚ ኩሉ ጉራ በብኸባቢኡ ባንዳታት ተጠቂሙ ኮነ ብሚኒስትራት ኣቢሉ መንግስቲ ብልጽግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዲስኩሩ እንዳነፍሐ ዝሓገየሉ መወዳእቱ እዚ ምዃኑ ሰበር የብሎ እምበር በብኸባቢኡ ይሕምሸሸሎ ይትኽክል ኢኹም እቲ ናይ ሎሙን ነቕርቦ ብብሪጋዴር ሌተናንት ጀነራል መሓመድ ተሰማ ዝምራሕ ጦር ናይ ምብራቅ እዚ ዝበሃል ኣብ ጎጃም ከባቢ ዘዋፈረን ክፍለ ጦራት ነይረን 76 79 ዝበሃላ ክፍለ ጦራት ነይረን ቅድሚ 3 መዓልቲ ዓበይቲ መኮንናት ዘለውዎ ብፋኖ ከም ዝተረፍረፈ ተሓቢር ነይሩ እቱ መጥቃዕቲ ፋኖ ባዕሉ ክገልጾ ከሎ መብረቃዊ መጥቃዕቲ እዩ ኢልዎ ነይሩ ንፋኖ ከአል ዘይከኣለ ከጥቅዕ ዘይከኣለ ፋኖ ናብ ዘለዎ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እናተሓምሸሸ እንሪኦ ዘለና ሰራዊት ብልጽግና ናብ ትግራይ መጻኹ ይብለሎ ንሱ እውን ብኻሊእ መንገዲ ከዓ ክንሪኦ ኢና ካልኦት ዜናታት እውን ኣለውና እዮም ኣብዚው እቲ ቅድሚ 3 መዓልቲ ተፈጸመ መኮንናት ዘለውዎ ከም ምዃኑ ገሊፆምልና እዮም ዕለት 23 ትማሊ ከዓ ናይ ዝኣካል ዝኾነ ያው ንሰለስተ መዓልቲ ከተታሊ ይጸኒሑ ጎጃም ማለት እዩ ናይዚዩ ኣካል ዝኾነ ኦፕሬሽናት ተኻይዶም እዮም 25ኛ ትበሃል ክፍለ ጦር 25ኛ ትበሃል ክፍለ ሰራዊት ናይዚኣ ተፈላለያ ረጅመንታት ተደምሲሰን እየን ዝተወሰነ እየን ኣምሊጠን ማለት እዩ ሓደ ረጅመንት ሙሉእ ብሙሉእ ዝተደምሰሰ እዩ ካብዛ ናይ 25ኛ ትበሃል እዚ መቐፅልታ ናይቶም ቅድሚ 3 መዓልቲ ዝተጀመረ መጀመርያ መራሕቶም ናይ ጦር መኮንናት ዝበሃሉ ዝተቆተልሉ ቅድሚ 3 መዓልቲ ነይሩ ድሕሪ ቆፂሉ እስካዕ ትማሊ ዝቐፀለ ትማሊ ኣካል ናይዚ ዝኾነ ናይ 25ኛ ዝበሃላ ረጅመንታት ኩለን ዝተሳተፋሉ ተን 79 76 ዝበሃላ ናተደምሰሳ ቀኒን 25ኛ ረጅመንታት እትያ ናይዚያ ሓደ ረጅመንት ሙሉእ ተደምሲሱ ካልኣይ ረጅመንት እውን ተፋሪቑ ዝብል ዜና እዩ በፂሕና ማለት እዩ ዝመርድእ እዚ ብልጽግና ከመይ ክሰምዕዎ ከም ዝኽእሉ ኣይፈልጥን ግን ናይ